जहां हाफिज साहब कराची के मेयर बनने के ख्वाहिशमंद है, एक और भी उनकी ख्वाहिश है, वो जमात इस्लामी के अमीर बनने की ख्वाहिश है उनकी। मेयर कराची के इशू पे रहमान साहब अभी तक बदल है कि जमात इस्लामी का ही मेयर बनेगा, जबकि आपका दावा है कि पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर बनेगा। तो ये इस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? बैकफुट पे चले गए हैं या अभी भी कोशिशें जारी है? एक ये, दूसरा फिर लसानियत की बातें मुत्तहिदा की तरफ से और वही इमरजेंसी मार्शल लॉ और अलहदा। देखें, एक मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें MQM को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर MQM नहीं होगी तो हम होंगे। इस चक्कर में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों के जहनों में फिर से एक मुनाफरत और नफ़रत और तकसीम की स्याह फैला सकें, जो मैं समझता हूँ बुरी बात है। इंतखाबात में शिकस्त होती है, जीत होती है, कोई एक जीता है, कोई दूसरा हारता है, लेकिन इस बुनियाद पर किसी एक सियासी जमात को तासुब की बुनियाद पर लोगों की नज़र में ख़राब करने की कोशिश जो है वो नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक हाफिज़ साहब की बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बल्दियाती इलेक्शन से पहले उनको किसी ने बता दिया था, शायद कोई उनके पास भी जादूगर होगा, कि कराची के अगले मेयर आप हो। अब अगर उनका जादू फेल हो गया है और जो तावीज़ घंटे थे वो नहीं चल रहे हैं, तो भाई जिनके पास आप गए थे उनसे सवाल करें। जहाँ हाफिज़ साहब कराची के मेयर बनने के ख्वाहिशमंद है, एक और भी उनकी ख्वाहिश है, वो जमात इस्लामी के अमीर बनने की ख्वाहिश है उनकी। और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, यार इसको जलाओ, सिर्फ एक जलाओ इसमें जी यो तो अल्लाह साईं का दुआगुन तो न थे बाकी नाम नहीं। एक बात याद रखें कि जो इस किस्म की कुदरती आफात होती हैं उसकी प्लानिंग आप 100% कर इसलिए नहीं सकते कि आपको कुछ नहीं पता कि अगर बारिशें आएंगी या सैलाब आएगा तो वो किस सतह। हाफिज़ नईम रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थीं, एक जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। अब अगर वो समझते हैं कि जमात इस्लामी और PTI के मेंबर्स मिला के उनके पास अक्सरियत है तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है? इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, आपको पड़ गए 193 मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि PTI के मेंबर्स की अक्सरियत ने 9 मई से पहले अपनी जमात को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं देंगे। और ये 9 मई से पहले की आपको बात बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, FIR काट रहे हैं, ये तो 9 मई की बात है। 9 मई से पहले ही उनके बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिया था। तो मेरा ये समझना है और मुझे यकीन है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो 193 काउंट किए बैठे हैं, मेरे हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर ये 160 के करीब भी पहुंच जाएं तो ये शायद उनकी कामयाबी होगी और उसी पे वो खुश हो जाएं अगर 160 उनको पड़ जाए। लेकिन शायद 160 से भी कम वोट उनको पड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के जो वोट्स हैं वो 173 के करीब हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। ये बताइएगा कि गिरफ्तारियां हुई हैं और हो रही हैं PTI के लोगों की, जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो तो बाहर आ गए हैं। तो जिन FIRों में उनका नाम है, क्या वो जमाएं उससे उनके मुकदमा ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो तो आज़ाद घूम रहे हैं? नहीं, FIRें जिन पर हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो उन FIRs में नॉमिनेटेड हैं। अगर यहाँ मुझे एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जो तहकीकात के नतीजे में जब उनको कहा गया कि जी नहीं, ये साबित नहीं हुआ कि ये उन वाक़यात में शामिल थे, वो निकले हैं, वो साबिक गवर्नर साहब हैं। बाकी जितने लोग हैं, देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जराइम हैं। अगर कोई संगीन किसी ऐसे वाक़े में मुलविस है जो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है तो वो तो नहीं छूट सकता। ज़ाहिर है वो रहेगा, अदालत का सामना करेगा, अदालतें छोड़ दें, तहकीकात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हो जाए, वो अलग बात है।
لیکن فی الحال جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی وہ. صحیح صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو سنگین مقدمات میں ملوث ہیں وہ چھوٹ نہیں سکتے، مگر کل ہم نے دیکھا کہ 3 افراد جیل تک ایکسیس کر کے پہنچ بھی گئے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ جو چھوٹا کارکن ہے وہ جیل میں ہے، ان پر مقدمات ہیں، وہ قید میں ہیں، وہ چھوٹ نہیں رہے، مگر وہ بڑے جو ہیں وہ جیلوں تک بھی ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آزاد ہو کے بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ کیا فرق ہے؟ نہیں، ملاقاتوں پر تو کسی کی پابندی نہیں ہے نا، ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو 3 افراد جن کی آپ بات کر رہے تھے ان میں کوئی بھی میرا خیال ہے کہ مفرور نہیں ہے. جو مفرور ہیں وہ ظاہر ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. باقی جی سندھ میں بودوں آیوں وری تباہی آئی ہن بیرے چھا سندھ پک کرے تو یہ وری قیامت تائیں تباہی نہیں دی. تیاری ایک محدود سطح تک تو ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بارشیں ہو جائیں یا سیلاب آ جائے تو دنیا میں کوئی ملک جو ہے اس کی تیاری نہیں کر سکتا. یہ نقصانات ہوتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی ہی آزمائش میں ڈالے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی، کہا گیا کہ نئے بیراج وغیرہ بنائے جائیں گے، ڈرینیج ہوگا، اس پہ کیا ہوا؟ جتنے منصوبے اس وقت شروع ہوئے ہیں ان میں کچھ منصوبے ایسے ہیں جو کم میعاد میں کم عرصے میں مکمل ہو جائیں گے، کچھ ہو بھی گئے ہیں. لیکن کچھ منصوبے ایسے ہیں جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، ان کو مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اریگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے کافی سارا کام کیا ہے. ورکس اینڈ سروسز کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روڈز کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. بلڈنگز ہماری جو متاثر ہوئی تھیں اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہو رہا ہے. اسکولوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں سیلاب کے ذریعے متاثر ہوئی تھی، اس پر ہم ابھی تک بہت زیادہ کام نہیں کر سکیں. لیکن یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح میں نے تقریر میں بھی اپنی کہا کہ کسی بھی حکومت کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے ان تمام مشکلات سے نکلنے کی وہ فوری طور پہ جاری کر دیں. جو وسائل ہمارے پاس تھے ہم نے وہ استعمال کیے، جو وسائل ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے سکتے تھے اس سے ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے ہم نے فنڈنگ حاصل کی، اس پر ہم وہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا سعید بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اب جو ہے وہ انٹر کے ایگزامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایسے میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ پولیس اہلکار باقاعدہ پولیس موبائل میں بیٹھ کر رشوت لے رہے ہیں، بچوں کے ایڈمٹ کارڈ لے رہے ہیں نقل کروانے کے. اس پہ کیا کہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں غلط کام ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو میں ایجوکیشن منسٹر رہوں نہ رہوں، کوئی بھی وزیر ہو، کسی کا بھی محکمہ ہو، لیکن یہ نقل کرنا اٹ سیلف ایک غلط بات ہے، اس کو روکنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیس اہلکار یا کوئی اور سرکاری اہلکار یا کوئی ایون مجھ میں آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے یہ تب بھی جرم ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو.